आमर एही नूतन विश्लेषणकु समस्तंकु स्वागत। ठीक अछि, आसंतु सीधासळख एही विषय भितरकु जिबा। आज आमे एमिति एक आश्चर्यजनक प्राचीन कथा उपरे आलोचना करिबा जेउथिरे जणे मार्गदर्शक गुरु पारंपरिक चिंताधाराकु संपूर्ण रूपे बदलाई दिथिले। हाँ, आमे कथा होछु गुरु द्रोणाचार्यଙ୍କ विषयरे। तांको जीवनरु मिलुथिबा एही शिक्षा समस्तंक पई एते उपयोगी जे जदे आमे याको मनरे टिके चिंता करिबा तेबे हा एक 3D एनिमेशन वीडियो परि आखि आगरे जीवंत होई उठिबो। आसंतु देखिबा किपरि एही प्राचीन तथ्य आज भी एक बड़ एवं गुरुत्वपूर्ण द्वंद्वकु आम सामनाकु आणुछि। टिके भाबंतु तो जणे शांतिर दूत बा तपस्वी जहाँकर मूल लक्ष्य हेउछि अहिंसा ओ धर्मर प्रचार करिबा से केमिति मारणास्त्र एवं युद्धविद्या शिखाई परिबे। माने एहा एकदम विपरीत कथा नुहे कि एहा एमिति एक विरोधाभास जा आम साधारण विचारकु पूरा दहलाई दिए। आमर आजिर एही विश्लेषणर मूल संघर्ष ठीक एही गोटिए प्रश्न उपरे ही छिड़ा होईछि। आसंतु टिके पछकु फेरिबा एवं देखिबा जे एही द्वंद्वर प्रकृत आरंभ केउठी होइथिला। सबुठु प्रथमे द्रोणଙ୍କ अतीत उपरे टिके शीघ्र नजर पकाइबा। तांको जन्मर कहानीटी बहुत नियारा। से स्वाभाविक प्रक्रियारे नुहे बरং एक द्रोणी बा पात्ररु जन्मग्रहण करिथिले। सेथिपाई ही मुनि भरद्वाज तांको नाम द्रोण रखिथिले। आउ तांकर शिक्षा से समयर सर्वश्रेष्ठ योद्धा स्वयं भगवान परशुरामଙ୍କ ठारु से अस्त्रशस्त्र चालना शिखिथिले। खाली शस्त्र नुहे शास्त्ररे मध्य से थिले पूरा मास्टर। एहा परे से कठोर तपस्यारे बहुत वर्ष बिताइथिले। अर्थात अपार ज्ञान आउ अद्भुत बलर से थिले एक ज्वलंत उदाहरण। एते सबु असाधारण शक्ति ओ ज्ञान पाइबा परे भी आपण जानि आश्चर्य हेबे जे द्रोणंकर आर्थिक अवस्था आदौ भल नथिला। से भयंकर गरीबी देई गति करुथिले। तथापि निज पाखरे थिबा एही विपुल ज्ञानकु से एमिति नष्ट हेबाकु देले नाही। से सत्पात्र एवं योग्य पिलामनकु सशक्त करिबा पाई एक जबरदस्त शस्त्र प्रशिक्षण केन्द्र स्थापन कले। निजर दुर्दशा सत्वे अन्यकु शिक्षा देबार एही प्रयास सतरे बहुत प्रेरणादायक। किंतु एही आश्रम भितरे एमिति किछि चालिथिला जहा खूब शीघ्र जणे आगंतुकंकर होश उड़ाई देबार थिला। वर्तमान एठारे सबुठारु आकर्षणीय कथाटी हेउछि एही दुईटी दिग मध्यरे थिबा विराट पार्थक्य। दिने ऋषि धौम्य बुली बुली आसी द्रोणांक आश्रमरे पहुंचिले। एक साधारण मुनिंकु देखिले लोकंक मनकु प्रथमे कौन आसे? दया, धर्म, क्षमा आउ भक्तिभाव, ठीक ना? किंतु आश्रमर वास्तवता पूरा अलगा थिला। स्वयं द्रोण हातरे मारणास्त्र धरी युवक मानंकु रक्तपात ओ घोर युद्धर ट्रेनिंग दुथिले। बापरे, ए दृश्य देखि ऋषि धौम्य पूरा चमकी पड़िले। जणे धार्मिक लोक एते हिंस्र काम केमिति करि परिबे? ऋषि धौम्य निज आखिकु विश्वास करि पारिलेनि। निज भितरर आश्चर्य आ असंतोषकु चापि न पारि से सीधा सलख पचारि देले, सन्थ माने तो दया और क्षमार मूर्तिमंत रूप। आपण लोकंकु शांति और सत्पथ देखाइबा कथा, अथच आपण रक्तपात व्यवस्थार पृष्ठपोषक साधिछंती जे एहा आपणकु आदौ शोभा पाउ नाही। भाबंतु तो सेही मुहूर्त केते गंभीर थिबो। शांति बांटुथिबा लोक हिंसाकु केमति प्रोत्साहित करिवो? एहा थिला तांकर एक बड़ नैतिक प्रश्न। एते बड़ अभियोग शुणिबा परे भी द्रोण टिके भी विचलित हेले नाही। संपूर्ण शांत, स्थिर आउ दृढ़ स्वररे से उत्तर देले, एहा परिस्थितिर दाबी। से स्पष्ट कले जे भल आउ सज्जन लोकमानंकु कथारे बुझाई भल परामर्श देई ठीक बाटकु अणा जाय पारिबो। से भी चाहंती प्रथमे नीति आउ धर्म माध्यमरे सबुकिछि समाधान हेउ। किंतु प्रकृत वास्तवता हेउछि समाजरे खाली भल लोक तो नाहांती ना। जोठी भल कथा काम करेनी सेठी आमकु एही कठोर सत्यकु मानिबाकु ही पड़िबो। एठारे द्रोण एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण दैछंती। से बुझाइले जे जेमिति गोटे विषाक्त साप, बिछा किंबा कोनोसी हिंस्र बाघ आगरे जाई नीतिवाक्य शुणाइले किछि लाभ अछि कि? सेमानंक उपरे शांतिर कोनोसी प्रभाव पड़े नाही। ठीक सेहीपरि समाजरे थिबा किछि अत्यंत दुष्ट और क्रूर लोकंक उपरे धर्म एवं नैतिकतार बिल्कुल किछि प्रभाव पड़े नाही। जदि केही हिंस्र जंतु आगरे बसी वेदपाठ करिब से निश्चय आक्रमणर शिकार हेब। एमिति जन्मगत दुष्टता आगरे भल कथा कहिबा पूरा बेकार। तेणु एठारे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथाटी हेउछि द्रोणंकर एही निष्ठुर किंतु निराट सत्य विचार। से हृदयंगम करिथिले जे जेतेबेले आमे सामनावालार अहंकारी हिंसा और दुष्टताकु चिन्हट करू सेतेबेले ताकु खाली क्षमा करिदेबा आदौ यथेष्ट नुहे। एभଳି विपदकु अटकाइबाकु एवं ताकु समूले नाश करिबाकु बल प्रयोग करिबा निहाती दरकार। शक्तिर प्रयोग बिना प्रकृत खराब लोकंकु केबे भी रोका जाई पारिबो नाही। माने खाली ज्ञान नुहे, बेळ पड़िले एक्शन मध्य नेबाकु पड़िबो।
ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ଏହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ମନରେ ଟିକେ ଚିତ୍ରଣ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ମୁହଁରେ 4 ବେଦର ପବିତ୍ର ଜ୍ଞାନ ରଖ, ଆଉ ପିଠିରେ ଶତ୍ରୁ ନାଶ ପାଇଁ ଧନୁର୍ବାଣ ରଖି ବୀର ଦର୍ପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼। କି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ନା! ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଗାଧ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର କ୍ଷମତା। ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ବ୍ୟାଲେନ୍ସକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ। ଏବଂ ଏହା ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସମାଜରେ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଶକ୍ତି ଏକଦମ ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି, ମାନେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ନୈତିକ ବଳ, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଶସ୍ତ୍ରଶକ୍ତି, ମାନେ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଳ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିନା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଖାଲି ଶସ୍ତ୍ର ଥିଲେ ମଣିଷ ଜଣେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ପାଲଟିଯାଏ, ଆଉ ଯଦି ଖାଲି ଶାସ୍ତ୍ର ଥାଏ ତେବେ ଖରାପ ଲୋକମାନେ ଆମ ଦୁର୍ବଳତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଉଭୟ ଶକ୍ତି ଏକାଠି ରହିବା ଉଚିତ। ଏତେ ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଶେଷରେ ଋଷି ଧୌମ୍ୟ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ କଥାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଧର୍ମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଶସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ, ଏହି ଦୁଇଟିରେ କମ୍ବିନେସନ୍ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସମୟ ଆସିଲେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଓ ବୁଦ୍ଧି ଉଭୟ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ଦରକାର। ଏହି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ସେହି ଯୋଦ୍ଧା ମୁନିଙ୍କ ବିରୋଧାଭାସର ଏକଦମ ସଠିକ୍ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷଜନକ ସମାଧାନ ଥିଲା। ଧୌମ୍ୟାଙ୍କର ସବୁ ସନ୍ଦେହ ଏବେ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ଏହା କିପରି ଆମ ଜୀବନ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଏହି ପୁରୁଣା କାହାଣୀଟି ଆମକୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଯେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚୁପ୍ ରହି ଅନ୍ୟାୟ ସହିବା। ନିଜର ଆଦର୍ଶକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଟାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଲଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି ରହିବା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର। ନଚେତ୍ ଲୋକମାନେ ଆମର ଭଲ ଗୁଣକୁ ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି ଭାବି ନେବେ। ଆଲୋଚନାର ଏହି ଶେଷ ଭାଗରେ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ଗଭୀର ଭାବେ ବିଚାର କରିବା। ଆଜିର ଏହି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସମୟରେ ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ପଦେ ପଦେ ନୂଆ ବିପଦର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଠାରେ ଆମେ ଦ୍ରୋଣାଙ୍କର ଏହି ଜ୍ଞାନ ଓ ବଳର ସନ୍ତୁଳନକୁ କେମିତି ଆପଣାଇ ପାରିବା? ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସେହି ସାହସ କେଉଁଠୁ ଆଣିବା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଆମର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ଆହୁରି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ସହ ପୁଣି ଭେଟ ହେବା।